Bonsoir tout le monde, dans cette vidéo on va voir quelques points qui peuvent sauver ton cursus académique à mettre en tête من دابا. ندوي على les notes اللي خاصك تجيب en S3 en S4 quelles que soient vos notes en S1, S1 et S2 على حساب tes objectifs واش من concours باغي تدوز وندويو على les spécificités de chaque matière et laquelle tu dois privilégier et comment préparer le S3 efficacement. C'est Ahmed Hamdis pour les nouveaux Bac plus 5 CG Master Gestion Financière Comptable. Majorant à la fac précédemment. Dans cette chaîne, j'essaie d'aider le maximum d'étudiants de la fac afin d'atteindre leurs objectifs académiques et professionnels. Avant de commencer, clique sur like, ça aide énormément la chaîne et la vidéo en particulier à s'exposer à plus de personnes. I would really appreciate it. Pour commencer, vous devez savoir que le S3 est déjà très différent à la S1 et S2, juste 6 modules au lieu de 7, et 4 modules sont théoriques. Première année, كانوا تقريبا tous les matières حساب et pratique. D'abord non. Avant d'expliquer en détail comment préparer chaque matière, je veux vous signaler des informations qui sont très importantes. Le concours ISCA qui doit قبل ما كيدوز l'examen ديال l'ISCA. C'est très important de savoir de l'information pour se préparer. وما تخليش la préparation ISCA لآخر لحظة. La faute اللي كتخلي plusieurs étudiants انهم يغطيو ce concours. Si tu veux passer le concours ISCA, you should start as sooner as today. حاول تبدا من دابا نيت. دو ميم هذه هي votre dernière chance باش تطلعوا لي نوت باش تجيبوا لو سوي. الا ما جبتوش مزيان في الاس 1 اس 2 خاصك تبدا تحسب من دابا شحال خاصك اون اس 3 اس 4 باش تجيب لو سوي باش تحطها كوم اوبجيكتيف باش تحط هاد لا نوت كوم اوبجيكتيف لا تخدم عليه من دابا. انا نعطيكم اكزامبل. باغ اكزامبل العام اللي فات سي اسكو طلع شويه كان 1368. Ce que vous devez savoir de même est que est-ce que تشوف غير S1 S2 S3 حيتاش كيدوز الكونكور في période ديال S4. Disons par exemple que vous avez 12,5 en S1 et 12,5 en S2. Combien je dois avoir en S3 باش نجيب le seuil ديال S4. غدير un petit calcul غادي تخرج لك dans ce cas خاصك تجيب au moins 16,04. يعني خاصك تجيب au minimum 16,04 في S3 باش تجيب le seuil du concours S4, ce qui n'est pas du tout facile. C'est pourquoi كنبقى نغود ديما على لي نوت بزاف وكنقول لكم حاولوا تجيبوا الماكسيموم من S1 فيزي 15 et 16 عمرك تلقى مشكل ديال لو سي وانت تختار en fin du compte اش باغي دير. But anyways, I'm not here to make you regret something because باقي الحال على regret. À prendre en considération que concours ISCA ما كيشوفوش ta note du bac du tout, mais concours CG كيبغيو une mention en bac. L'avantage par contre au niveau du concours passerelle Mentug est qu'ils prennent en considération le S4. Aucun des NCG qui ont maintenant le seuil de l'ISCA, à savoir 1368, كان في حالو بحال ديال le NCG. Dans ce cas, les mêmes données 12,5 par exemple en S1 S2 il دخلنا le S4 من تحسبها تلقى باللي خاصك غير 1486 en S3 et en S4 ماشي هي 1604 quand même. راه نوط طالعه ماشي هي 704 quand même. دونك الا ما كنتيش جايب مزيان في بروميير اني هذا هو الوقت اللي تجمع فيه راسك. سينون الا كنتي جايب مزيان tu dois continuer. Ne vous démotivez pas, راه ما بقى قد ما فات. Pour les gens qui sont sérieux par rapport à cette année, je vous propose notre service de préparation S3 en ligne, 3 séances par semaine sur Zoom. Pour nous rejoindre, écrivez-moi S3 préparation sur mon Instagram. Vous trouverez les liens de mon compte Instagram dans la description. Une autre chose à prendre en considération, S1 et S2, c'est pas la fin du monde. باقي لك 4 semestres فين تخدم على ود باش تطلع لا نوت دو تا ليسونس. علاش كنقول هادشي حيت ميم en master tu dois savoir que كل ما كان السي هابط كل ما كان le concours plus difficile et كل ما السي طلع كل ما كان le concours plus accessible. حيت tu concours 50% في concours de lycée ديالو 14 et demi ماشي هي tu concours 5000 personnes في un master sans mention يعني une licence ديال 10. كاين plusieurs personnes اللي كانوا جابوا 10 en S1 et S2 وكانوا vraiment باغيين يجيبوا un CG ISCA. قلت لهم يعاودوا première année à zéro واخا مفاليدينها حيت لي نوت هما كلشي. Sinon concernant les matières du S3, la plus importante est la comptabilité analytique. Tu dois la maîtriser حيتاش vraiment كتحط في كاع لي concours, que ce soit concours ISCA, concours NCG, les concours master ديال finance, ديال l'audit, ديال logistique, c'est la base. وكدير une très grande différence de même في les concours. تقد بسبب هاد un concours حيتاش بزاف ne la maîtrise pas.
سو من دابا خاصك تبدا تغيزيما حيت غترجع عليها وغتحتاجها في القريب العاجل. بيرسونيلمون كنت جبت فيها هادي زويت، خدمت ابارتيغ دو لوفراج ديال باج دو كونطابيليتي اناليتيك. سي فو فولي نصيفطو ليكم بي دي اف، خلي لي غير ميساج اون انستغرام، كتب لي اس 3 اوفراج باش نصيفطو لك. بور كونكور اس كي ان سي جي غتخدم لوفراج حتى الشابيتر 7 ديال لو سوي دو رونتابيليتي بلا ما تخدم لامبوتاسيون دي شارج فيكس ولا ميثود ا بي سي اللي هما شابيتر 8 و 9 دو سيت اوفراج، حيت ما كيتحطوش كونكور ان سي جي اس كي بورطون كيقدروا يتحطوا في لي ماستر. ابري عندك ليشانتيوناج استيماسيون كمال ديال ستاتستيك ديسكريبتيف اي بروبابيليتي. سي با كومبليكي، جوست فيها كيلكو كالكول، ما غاديش تحتاج ليها ان اوفراج، سي جوست ان بتي موديل مي ما تحقروش، حتى هو غيعطيك اون غروند اوبورتونيتي باش تجيب 18 في ليكزام وتطلع بها لا نوت دي سيمستر، حيتاش سي اون ماتيير براتيك اي سي فاسيل تجيب فيها اون نوت ماكسيمال. في برومو ديالي كانوا كيجيبوا فيها، يعني كانوا معانا بزاف اللي جايبين فيها 20. ابخي عندنا لو ماركتينغ اون ماتيير تري باسيونونت اللي خاصك تبداها بكري دو ميم افيك لي زوطخ ماتيير تيوريك، حيت طوال وفيهم خدمه كثيره وما كيبقاش الوقت فين تغيزيمي وتحفظ كلشي. entre parenthèses حيت comme vous savez je déteste ce mot حفاظه. comme étant des étudiants universitaires مطلوب منك تفهم exactement le concept théorique et tu peux l'expliquer de ta façon. Ça donne déjà une meilleure impression à ton prof et te permet d'obtenir une meilleure note et se distinguer. L'économie monétaire et financière et les problèmes économiques et sociaux de matière اللي تستافدوا منهم بزاف، و le contenu ديال هاد les matières exactement يعاونكم باش دوزو les entretiens oraux كاملين, que ce soit des concours grande école ou master, ou de même pour le concours écrit d'économie disque qui traite à partir de ces matières. En fin du compte, l'introduction à l'économie à ne pas négliger de même. J'ai après le droit commercial en S4 et droit des affaires en S5, tu dois la donner son importance. Je vais te ces matières après. Et commencer les résumés le plus tôt possible. De même, pour nous rejoindre, essayez de me contacter maintenant sur Instagram. Ou maintenant, s'il vous plaît, le like, ça aide énormément la chaîne et la vidéo tu viennes le plus de personnes. Et partage-la avec tes collègues pour qui la vidéo peut être de meilleure utilité. Pour ceci, je vous dis à la prochaine épisode.